Lihat teman-teman. Wih, ada dump truck nih teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wih, banyak sekali mainan alat berat nih teman-teman. Ada truk Pertamina, ada pemadam juga nih teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ini ada truk tangki sel nih teman-teman. Mantul teman-teman. Wih, ini ada truk tangki oil nih teman-teman. Keren. Wah, ini ada truk tronton pasir nih teman-teman. Mantul. Wih, ini ada bulldozer pemecah salju teman-teman. Ada helikopter polisi. Wah, ada pesawat jet tempur nih teman-teman. Keren. Ini ada truk pengangkut barang nih teman-teman. Wah, ini ada mobil tangga pemadam nih teman-teman. Wow, ada truk tangki Petronas. Wih, ada mobil bawa roket teman-teman. Wah, ada mobil tangga teman-teman. Wow, ada mobil polisi. Wow, alat berat teman-teman. Bulldozer. Alat berat lagi nih teman-teman. Wow, eskavator. Wih, ada motor balap nih teman-teman. Wah, ini ada truk towing nih teman-teman. Truk pengangkut mobil. Wah, ini ada truk tangki Pertamina nih teman-teman. Wow, ini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman.